Muso tele kanubaaw assalamu alaikum aw bisimila an ka kɛnɛ mandi kan n'o ye Maliba politiko kɛnɛ Maliba politiko kɛnɛ kan bi an ka maa welelenw ye maa saba ye min ye Madame Traoré Awa Tamboura aywa ka bɔ CFM kɔnɔna la ni coordination des femmes engagées du Mali ye karo ka fɔ ale bɛ société civile ko fɔ ka taa se Isa Kone ma aywa bɛrɛbɛrɛlitɔn fanga ɲinitɔn ni o ye PCDM ye parti centriste pour le développement du Mali hote aywa démocrate aywa katase aywa mi Gawsu Bacili AMGV kɔnɔna o fana bɛ société civile ko fɔ nin waati na aywa ani nu maa saba an bɛna masala Maliba yɛrɛ politiko hukumu kɔnɔna na Mali yɛrɛ bɛ dankan jumɛn na bi aywa denmisɛnw fana hakilila ye mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aywa min ye Gawsu Bacili ale kɔni bɛ denmisɛnw nakaw aywa olu jɔyɔrɔ fa bi musolakaw fana hakilila ye jumɛn ye Mali ko la aywa min ye Madame Traoré Awa Tamboura ale fana bɛ yan aywa an balakaw tɔgɔ la Isa Kone e bi cɛsiri aywa politique mɔgɔw olu tɔgɔ la bi dɛ o tuma an bɛ kuma d'aw ma a ka foli ni tanu lase an lajɛbagaw ma nin waati na an ka daminɛ ni aywa an ba ye sa n'o ye Madame Traoré Awa Tamboura ye sabula an bɛ muso tele sanfɛ aywa kuma b'i bolo Madame Traoré i ka foli lase an lajɛbagaw ma. An balima tele muso tele filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum an bɛ yan bi tele muso tele la parce que kana se kana u ka ɲininkali dɔw lade donc a foli bɛ bɛɛ ye aywa o diyara n ye ka kuma di Isa Kone fana ma aywa PCDM tɔgɔ la ka foli lase an lajɛbagaw ma yan'an ka don masala kɔnɔ. D'accord n bɛ muso TV cɛ ni muso filɛbaga bɛɛ fo malien fɛn o fɛn bɛ sigiyɔrɔ la n'i b'a la ka muso TV la ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Aywa min ye Gawsu Bacili aywa AMGV aywa an bɛ kuma di ale fana ma Gawsu salamu alaikum i ka foli bila an lajɛbagaw la nin waati na. Alaikum salam rahmatulahi taala wa barakatuh an bɛ aw fo muso TV baarakɛ bɛɛ ka taa ɲɛmaaw la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ye wele min bila an ma an kana kuma bi n'a bɛnna ma ka di n ye denmisɛnninw tɔgɔ la an ka taasi kɛ ka taa an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o ye général Amadu Tumani Ture kosɛbɛ kosɛbɛ ka kan kɛnɛ kan komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ni bɛna kuma jeunes ni jeunes tɔgɔ la n ka taasi kɛ k'a bila jeunes tɔgɔ la k'a da kan Amadu Tumani Ture a ye denmisɛnninw kanu o kɛra a ye denmisɛnninw kanu denmisɛnninw yɛrɛ fana y'a kanu an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka yafa k'a ma ala k'a fara sɛmɛsiw kan an y'o kiti min yarabi ala ko nɔgɔya donc o de tun bɛ bolo k'a fɔ kosɛbɛ aywa o diyara n ye aywa sisan kɔni an bɛna don babu kɔnɔna la aywa Madame Traoré Awa Tamboura aywa an kɔni an bɛ Mali in kɔnɔ an bɛ Mali min kɔnɔ bi an y'a ye k'a fɔ aywa fanga min tun bɛ yen nɔ fanga in kɔni a ka waati ma se ka dafa aywa a nana kuncɛ walasa ka se ka camancɛ fanga sigi an bɛ o de bolo kan bi aywa aw yɛrɛ minnu aw ye musow ye yalima musow kun ye fanga in ye cogo jumɛn yan'an ka se bi ma. musow ye fanga in ye cogo min na c'est que fanga in nalen n bɛ se k'a fɔ musow yɛrɛ caman de bɔra ka fanga in sigi parce que bɛɛ tun ye danaya ta k'a da jamanatigi kɔrɔ tun kan parce que mɔgɔw hakili la k'a fɔ situation min tun bɛ a don ale tun bɛ se ka jɔyɔrɔba k'a ko tun na donc mɔgɔ caman bɔra o la k'a sigi a yɛrɛ sigira cogo min na tiɲɛ la bɛɛ y'a kɛra cogo min na donc taalen ɲɛ fanga nana ta fanga taabolo commencera ka yɛlɛma dɔɔni dɔɔni parce que mɔgɔw tun bɛ laɲini min tun ɲinina a ko la o ma sɔrɔ donc a jigila waro nana caya dɔɔni musow yɛrɛ sɛgɛnna a la kosɛbɛ parce que n'i y'a ye ko musow sɛgɛnna d'abord an yɛrɛ b'a fɔ panier de la ménagère gɛlɛya nana kɛ fosi tɛ se ka san ayiwa o nana don a la ayiwa baarakɛyɔrɔ ko nana gɛlɛya denmisɛnninw ka situation nana gɛlɛya o bɛɛ ye musow ka problème de ye kɛlɛ fana nana kɛ an y'a ye k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw caman fana bɛ sa a se tɛ taa ka muso dan parce que ni den barana muso ta don cɛ mana to ko la muso don gɛlɛya mana kɛ so kɔnɔ muso de bɛ nin bɛɛ santi
donc vraiment o yɔrɔ o degun kɛra musow kan kosɛbɛ o de y'a to tuguni a nalen ko bɛna yɛlɛma tuguni olu muso kelen de tilala bɔra tuguni k'u ka nisɔngoya fana yiran tuguni b'a dɔn musow ye jɔyɔrɔba kɛ o ko fana na ayiwa Isa Kone fanga in yani a tun ka yɛlɛma aw tun ye hakilila jumɛnw ye a ko la an ka segin kɔ ni paraɲɛ kelen jate bon yani fanga ka yɛlɛma yani me da do kuma na komi n balimakɛ tasi bila kɛ ka taga président Amadou Toumani Touré kan a ka kan fana kan ka tasi bila kɛ au nom de mon parti PCDM ala ka hinɛ la ka dɔyɔrɔ suma a y'an bɛɛ dusukun tɔɔrɔ ala ye min kɛ jɔn se t'o fanga in yana a bɛ ben an ye fɛn caman jateminɛ yana an ka se fanga ben yɛrɛ ma élection bɛ kɛ wagati min na a se moment ne tun bɛ IAD kɔnɔna na bon an ye village fɛn o fɛn kɛ campagne na an k'u bɛɛ ma ni kala taara président Ibrahim Boubacar Keïta ye maliyɛnw bɛ tila k'u tigɛ da u kunna ka fili yani an bɛ se fanga binni yɛrɛ ma an y'a ye k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen IBK tɛ se ka a baara kɛ donc an ye jamanadenw lasɔmi a la caman ko ko an tɛ politique kuma ye caman ko ko an bɛ opposition na ko de don mais bi an ka tiɲɛ sigira an ma sinon fanga bɛ yen sincèrement an kun sigilen tɛ n'a ye an kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ na nin waati ko yɛlɛma bɛ na don a ka fanga benni na an kun sigilen tɛ n'a ye mais ala bɛ min na jɔn se t'o la ayiwa o faamuna Gawusu Bacili o ɲininkali kelen don e ka hakilila ye mun ye o kan an ka hakilina ye min n'a fɔ tɔw y'a fɔ cogo min na fanga min taala ka bɔ n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ye ka gɛlɛya minnu nana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a ma bali anw na Isa y'a fɔ cogo min na ni maa min bɛ Ibrahim Boubacar Keïta a ka parcours yɛrɛ dɔn ka Mali yɛrɛ cogoya dɔn a kuma kan ka bali mɔgɔ la a y'a fɔ cogo min na 2013 denmisɛnnin caman bɛ olu fana y'a fɔ k'a fɔ k'a daminɛ démocratie tile la fo ka na se 2018 ma ni Mali jalen i b'a fɔ li Ibrahim Boubacar Keïta nɔ b'a la ni Mali yɛrɛ goyala fɛnɛ Ibrahim Boubacar Keïta nɔ b'a la k'a d'a kan a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ Mali kɔnɔ k'i nin don Mali baarali la ka sira sɔrɔ ka yɔrɔ sɔrɔ k'i hakilina fɔ Mali baarali la Mali politicien si m'a sɔrɔ o jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɛra ambassadeur ye a kɛra ministre des affaires étrangères a kɛra premier ministre ye a kɛra président d'assemblée donc gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ale bɛ a bɛɛ dɔn non nka o kama 2013 maaw ko k'ale de bɛ se k'a ɲɛnabɔ ale bɛ se k'a ɲɛnabɔ an ye ɲininkali tɔ min de kɛ a waati a ye mun de kɛ walasa nin waati k'a to nin fanga in bɛɛ kɔnɔ walasa nin ko ninnu kana kɛ a jɔyɔrɔ kɛra mun ye dɔ ko k'a ye Alpha ka fanga sauver k'a ye nin an ko nin bɛɛ ye hakilinaw de ye ka mɔgɔw tu hakili la nka nin tɛ dalu ye minnu b'a yira n na k'a fɔ k'ale de kan ka kɛ cɛbɔ min bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ nka komi u b'a fɔ cogo min na ko Miyeto ka kuma tɛ minɛ sogo boso da la an ka kuma m'an laminɛ a kelen filɛ nin a sigila kɔnɔ hali n'an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ye société civile ye an nɔrɔ démocratie la coup d'état man d'an ye dɛ coup d'état man d'an an b'o tiɲɛ fɔ coup d'état man d'an ye parce que an tun bɛ fɛ jamanatigi mana dɛsɛ cogo yɛlɛma ka kɛ taabolo ka yɛlɛma a kana kɛ ni coup d'état ye parce que an b'a dɔn coup d'état b'an segin kɔ de mais an kɔni sigilen na b'a ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ko fili don depuis 2013 donc o de bɛ ne bolo kan ayiwa sisan politique ko kunda Madame Traoré ayiwa aw yɛrɛ ka yeli la politique mɔgɔw tun bɛ cogoya jumɛn na ayiwa n'u tun kan ka kɛ cogo jumɛn walasa Mali tun jɔlen bɛ se ka to e bolo politique mɔgɔw tun kan ka jɔ sen jumɛn de ta bon ne bolo politique mɔgɔw komi majorité bɛ yen opposition bɛ yen majorité a mana kɛ cogo cogo surtout anw fɛ yan nɔ an bɛ min ye faama jo b'a la jo t'a la majorité kɔni bɛ tugu a kɔ parce que a bɛ komi n'a sɔrɔ syndicat sugu dɔ de don an bɛɛ ka fɛngɛ de b'a la an b'an ta sɔrɔ la mais opposition je peux dire que opposition ye jɔyɔrɔba kɛ zen na fɛngɛ na parce que maliyɛnw yɛrɛ bɔra fɛn caman kama hali na opposition yɛrɛ ka tagabolo fɛ
donc normalement o tunna population fana tun kan ka dɛmɛ opposition tun fɛ ka se ka fanga ni ka ala kɔrɔsi monsieur Bathily y'a fɔ ko ale bɛ coup d'état contre la bon ne bɛ se k'a fɔ n b'a contre la n bɛ se k'a fɔ n t'a contre la mun na parce que coup d'état tɛ na a yɛrɛ ma ten il faut pas que ɲɛmɔgɔw ka coup d'état condition créer an bɛ k'o de jateminɛ sisan sababu min bɛ na ni coup d'état ye sababu min bɛ na n'a ye mais ni tɔɲɔ bonyana jamana tɛ ka baara mɔgɔ ɲɛ bɛ ko tiɲɛtɔ la mɔgɔninfinw degunna ka se yɔrɔ dɔ la donc an yɛrɛ y'a ye Zeyna n fumaw wulila k'u sen don k'u bolo don u ye belebeleba kɛ dɛ parce que olu de fanga ye ɲɔgɔɲɔgɔ kosɛbɛ mais militaire de nana ka n'a tɔ lase parce que là n'o tun ma kɛ an tun bɛ dɔ kɛ tango la ten nɔ an bɛ mɛn a la o taara tiɲɛni fana tun bɛna bonya ka taga fɛ mais ne kɔni bɛ min fɔ cɛ don an bɛ démocratie la mais an ka fangaw u k'u jija u kana na ni coup d'état condition ye ayiwa Isa Kone e bolo politique mɔgɔw kan ka jɔsen jumɛn ta jamana kɔnɔ walasa jamana bɛ se ka ayiwa basigi wulikajɔw ni mankan caya kana na kɛ jamana ko yɛrɛ la bon an filɛ wagati min na I b'a fɔ sisan est-ce que sira dilen don politiciens ma u ka jɔyɔrɔ kelen ta parce que parti fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ de bɛ boli la jamana in ka ɲɛtaga kama mais militaires bɛ yen a baara ma nɔgɔ an ye fɛn caman ɲini u fɛ hali sisan an yɛrɛ ka réunion kun b'o de kan CNT sigili ko kan u ye papier min bɔ o don na n'an bɛɛ y'a sɔrɔ an ye réunion k'o de kan bon n'i ko k'i bɛ jamana ta k'a la o cogoya la n'i ma parti politique vraiment I m'u sigi k'u hakilila ɲininkali kɛ n'i ko k'i b'i ka baara kɛ kelen a bɛ gɛlɛya donc an b'o o kɔnɔna de la mais n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ ma I ka kuma tigɛ n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement min sigi an nana ye k'a fɔ parti politique est-ce que u dɛnnen tɛ kɛrɛfɛ dɔɔni gouvernement ko in na o ma politique mɔgɔw an dɛnnen do kɛrɛfɛ yɛrɛ de mais aw ka hakilila la mun de y'o kɛ mun na u ye politique mɔgɔw bila kɛrɛfɛ ni gouvernement in na bon olu de b'a dɔn parce que vu que n tɛ kuma ni parti tɔ ye min ye PCDM an yɛrɛ ye militaire a rencontré à 3 reprises yani gouvernement lisi ka bɔ an n'u ye ɲɔgɔn ye an ye kuma caman f'u ye an yɛrɛ ye sɛbɛn kɛ k'a da u ɲɛkɔrɔ k'a fɔ an b'a fɛ baara tagabolo ka kɛ tan donc an ka sɛbɛn minnu dir'u ma o baaraw kɔnɔna na on a vu que 2 points taara la u b'a la ka baara kɛ n'a ye peut-être si c'est que a ma ta an ka sɛbɛn kɔnɔna na mais on a vu que u b'a la ka baara kɛ ni o 2 points kɔnɔna ye bon ni n ko an dɛnnen do kɛrɛfɛ u dannen do parti dɔ de la u tɛ se parti bɛɛ ma Mali dunna parti bɛ fo parti 100 ni kɔ la donc ne y'i basé parti damadɔni kan e tɛ se tɔ ma a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc an kɛlen do kɛrɛfɛ den yɛrɛ de ayiwa o faamuna Bathily politique mɔgɔw kan ka jɔsen jumɛn de ta walasa jamana bɛ se ka to sen ɲɛnama kan ayiwa ko minnu nana nin wagati laban ninnu na u kana se ka fanga wɛrɛw sɔrɔ bon politique mɔgɔw kan ka jɔsen min ta ne bolo politique mɔgɔw yɛrɛ b'o dɔn ko parce que politique kun ye mun ye n ka fanga ɲini n ka jamanadenw ka aspiration n ko waleya politique y'o de mais politique mɔgɔw a bɛ n'a fɔ n'u ye fanga sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲinɛ jamanadenw yɛrɛ ka aspiration de kɔ u bɛ yɔrɔ ma janya u bɛ yɔrɔ ma janya tant que mɔgɔw da minnu bɛ fanga di u ma u bɛ fanga une fois u ye fanga sɔrɔ fanga dun bɛ ɲini ni kan dɔ de fanga bɛ ɲini ni jamanadenw tɔgɔya la a bɛ ɲini n'olu ka ŋaniyaw ye n'olu a bɛ fɔ ayiwa aw ka haminakow ye nka u mana fanga ta dɔrɔn ɲinɛ bɛ kɛ olu kɔ baara fɛn o fɛn bɛ kɛ i t'a sɔrɔ a baaraw a bɛ ni jamanadenw ka hakilina ni jamanadenw ka haminako bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ donc Isa y'a fɔ sisan ka kuma la ko u dɛnnen do kɛrɛfɛ ale ye politique ma a tɛ sɔn ka da don a kuma la k'a wɔlɔn sinon u de kan ka don dɛnnen do kɛrɛfɛ ko min na u b'a dɔn tigitigi parce que u b'a dɔn bi ko jamanadenw bɛ yɔrɔ min na jamanadenw hali n'u yɛrɛ de ma tigɛ politicien na pewu u sigalen n'u la
u sigalen do la est-ce que nunu yɛrɛ bɛ se ka an kun ko yɛrɛ fɔ donc sɔrɔsiw de faamu ka sɔrɔ ka ni ye ne yɛrɛ faamu sɔrɔsiw de faamuya sisan u b'a fɔ bon an kɔni nana yɛlɛma de fɔlɔ jamanadenw ye yɛlɛma fɔ anw fana nana ni yɛlɛma kan de u dun ko u bannen do politiciens ye est-ce que n'an ye baara k'u ni est-ce que jamanadenw fana tɛna o yɛlɛma ko b'an kɔnɔ donc fɛn min do an ka ninnu den kɛrɛfɛ fɔlɔ an ka jamana bila sira ɲuman kan an ka taga élection organisée an ka fanga t'u bolo n'o kɛla a bɛ fɔ k'anw nɔ tɛ parce que i b'a dɔn politiciens yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya yɛrɛ tɛ yen bɛnbaliya bɛ yen disons munna n'a fɔra an bɛ daminɛ a bɛ se k'an da bɛ don a la réforme ko ninnu na ni réforme ko daminɛ la se i b'a mankan wulilen ka jɔ n'a fɔra ko ka nin réforme kɛ ko ka nin hakilina in ta ka nin don loi électorale ou ka nin don constitution kɔnɔ i y'a ye dɔ bɛ wuli ka o critiquer k'a fɔ ayiwa n'i ye karisa ye nin fɔ a bɛ taa karisa ka nafa dilan anw tɛ sɔn a ma anw bolo a ka kɛ tan an bɛ to ɲɔgɔn sama dilan n'ala ma jan transition tɛ 18 mois yan an bɛ bɔ 18 mois la a bɛ taa se fɔ 20 mois la parce que ni réforme ma se ni fɔ ma se on va être obligé à prolonger de n b'a fɔ n ka prolongation ka di n ye dɛ mais n bɛ fɛ ka min fɔ politiciens jɔyɔrɔ min b'u la u k'a bɛn u miiri ni jamanadenw na walasa an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ. ayiwa o faamuna madame Traoré an ye k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi lakanabaliya o bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ a mɛnna dɔɔni fana ayiwa mun fana dun ye musow ta fanfɛla ye i ka kuma sera a ma k'a fɔ gɛlɛya fɛn o fɛn n'a nana jamana kɔnɔ a degun fɔlɔ ye musow de ta ye ayiwa lakanabaliya min bɛ yen nin waati in na yalama aw musow ka degun i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la. bon komi yɛrɛ da i seginna an ka kuma kan a fo tɛ taa ka muso dan moi je pense que lakanabaliya yɛrɛ fɔlɔ a bɛ digi mɔgɔ min na o ye musow de ye d'abord an tɛ sécurité la n'i ye duguba kɔnɔnaw filɛ o dugumisɛnninw o a bɛɛ de y'a kelen ye lakanabaliya kɔnɔ a ɲɔ ɲɛlen fo ka taa fɔ a ɲɔ ɲɛlen don bon muso dun ye fanga tɛ muso la donc a mana kɛ cogo o cogo a degun fɔlɔ a bɛ bin anw de kan ni lakanabaliya nin filɛ fɛn caman b'a la mɔgɔ bɛ agresseli min kɛ o bɛ yen nɔ denmisɛnninw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen nɔ kosɛbɛ bon sokɔnɔnaw yɛrɛ la sisan nɔ marifaw mɔgɔw bɛ don ni marifaw ye mɔgɔw kan musow yɛrɛ an yɛrɛ bɛ siran na hali sisan ka bɔ ka taa yɔrɔw la yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i bɛ siran ka taga la hali ni su korila yɔrɔ dɔ la i ja bɛ tigɛ i bɛ hali taxi kɔnɔ don i bɛ siran bɛɛ lajɛlen ɲɛ donc lakanabaliya degun bɛ muso fɔlɔ de kan ka tɛmɛ. mais est ce que aw lamɛnnen don aw sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se k'aw kumakan lase u ma ni u y'aw lamɛn. bon muso kɔni de tout le temps a bɛ fɔ surtout que muso association yɛrɛ ka ca tabarikala bɛɛ b'i kɛlɛla i ka fan na pour que muso bɛ se ka lamɛn cogo min na bon lamɛnni ko nin fana ye fɛn dɔ ye tuma dɔ i bɛ fɛn dɔ fɔ a bɛ fiyɛ a tɛ fiyɛ ayi dɛ mais a ka ca ala fɛ a tɛ waleya. sinon ka ko musow t'a fɔ muso si tɛ i tɛ association féminine si ye ko min tɛ musow ka degun fɔ mais a caman bɛ yen nɔ a bɛ lamɛn ten mais a tɛ waleya donc o fana ye degun dɔ wɛrɛ ye. mais Mali bɛ yɔrɔ min na bi aw b'aw yɛrɛ ye a kɔnɔ cogo jumɛn na musojɛkulu ani musolakaw i n'a fɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ka lakanabaliya bɛ yen denmisɛnninw ka kalanbaliya o seerelen don gɛlɛyaw bɛ yen fɛn caman bɛ yen. donc aw bɛ aw yɛrɛ ye Mali kɔnɔ cogo jumɛn na bi ani aw yɛrɛ bolo aw ka bɔda bɛ se ka kɛ jumɛn ye aw ka hakilila la. bon an ka bɔda ye min ye min fɔlɔ a dɔn mɔgɔw ye musow tun wulila ka revendication dɔw kɛ mɔgɔw m'a faamuya ko musow bɛ wuli mais k'u bɛ fanga nɔfɛ fanga diya n ye ko tɛ musow bɛ fanga nɔfɛ mun na u tɛ fanga yɛrɛ fɛ en tant que tel u b'a fɛ de u ka se ka don pour que musow musow de bɛ ɲɔgɔn kunko dɔn ka tɛmɛ cɛw kan. kota ko min fɔra gouvernement la kota ko fɔra o bɛ yen nɔ bon donc sisan ni musow sera ka jɔyɔrɔ dɔw sɔrɔ kuma yɔrɔw la musow bɛ se k'u yɛrɛ kunko fɔ ka tɛmɛ cɛw kan donc hali sini an fana an b'o kɛlɛ ninnu fana kɛ mɛnɛ fo ka taa fɔ an dɛsɛra ma en tout cas an kɔni an t'a bila surtout que loi fana taara n'a kɛra ni loi yɛrɛ kɔni taara ka ban kuma banna o loi kan ka appliquer mais hali sisan an ɲɛ b'a la k'a fɔ loi in ma appliquer o bɛ to ka bɔ kɔfɛ sira fɛ voilà sinon kuma caman a bɛ appliquer ayiwa komi an bɛ yan an ka politiko kɛnɛ kan an b'a dɔn n'i ye cikan min fɔ a bɛna lamɛn an bɛ kuma di Isa ma PCDM tɔgɔ la monsieur le président
lakana ko yɛrɛ kibaruya la aw ka hakilila ye mun de ye o la aw bolo fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ a la bon lakana ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi Bamako lakana baliya kɛlen don baara ye kɛlen don an bɛɛ de kunna doni kɛrɛnkɛrɛnnen na hali ni taara kɔnɔna ninnu na olu yɛrɛ kuma ka jugu kosɛbɛ parce que o binganiw parce que yani IBK ka fanga bɛ bin an yɛrɛ kun ye latiri dɔ kɛ k'a ci polisi directeur national ma bon o kɔfɛ an n'u ka responsable dɔ ye ɲɔgɔn ye monsieur Aribi ni ma ɲinɛ a tɔgɔ kɔ donc Aribi an yɛrɛ sɔn a ka bureau la an ye échange kɛ an ko yɔrɔ minnu bɛ yen ni lampadaire tɛ o zone ninnu kɔnɔna na burusi kɔnɔnaw la sa kɛ bon burusi kɔnɔnaw tɛ hali Bamako yɛrɛ mɔgɔw bɛ yɔrɔ minnu na nka kuranko ma sabati kosɛbɛ donc u k'a lajɛ u ka lakana bonya ye kosɛbɛ parce que an b'a ye k'a fɔ ko arafuru bɛ tɛmɛ ye u bɛ segin ou bien i bɛ taga sɔrɔ u bɛ taga wari bɔ dɔw kunna mais lakana tɛ a yɔrɔ la bon n'i y'o yɔrɔ ninnu ta k'a jate minɛ san kɔnɔ i bɛ taga sɔrɔ mɔgɔ min ka moto minɛn'o la a ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ mɔgɔ minnu ka wariw bɔr'u kunna a ka ca taximaniw yɛrɛ bɛ taga bi dɔw kan an y'olu information bɛɛ sɔrɔ mais a don an n'u y'a kuma kɛ o ko problème t'a la an n'u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraw latigɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an kun ko an bɛ volontaire dɔ d'u ma pour que n'olu ka se ka baara kɛ u yɛrɛ kun y'olu accepter bon a nana bɛn ni fanga bin kɔnɔna ye baara in ma se ka kɛ insécurité min bɛ jamana in kɔnɔ a ka bon n'an ko k'an b'an da don a kuma na an tɛ tila kuma na bi an kɔni bɛ min fɔ autorité malien ye u k'u ka kɛlɛ fɔlɔ bɛn insécurité in ma transition mɔgɔw k'u ka kɛlɛ fɔlɔ bɛn insécurité ko in ma sécurité ka se ka na jamanadenw kunna sinon a ma nɔgɔn ayiwa o don na i bɛ hakɛ to an sigilen tora ko Sabalibugu kɔnɔna na jeune dɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen ko polisiw welela k'a f'u ye ko vagabond don parce que k'u taalen n'u sigi barokɛ la ko bon ko vagabond don polisiw taara au lieu que u ka taga enquête ka yɔrɔ la ka ko faamu u taara yɔrɔ bɛɛ kɛ marifacikan ye ka sɔrɔ ka taga denmisɛnnin mɔgɔ 25 ɲɔgɔnna minɛ bon mɔgɔ 25 minnu minɛna an ye recherche k'u bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ sigiɲɔgɔndenw de don denmisɛnnin baarakɛlaw de don mɔgɔ lankolon kɔni t'u la parce que an taara sɔrɔ hali sɔrɔdasiden dɔw b'u la protection civile mɔgɔ dɔw denw b'u la donc u y'u bila ka 5000 b'u kunna ne ko bon insécurité tɛ se ka kɛlɛ ta n'i ko k'i bɛ insécurité kɛlɛ cogoya wɛrɛ b'a la min ni tan cogoya tɛ kelen mais n'Ala sɔnna ni ka mɔgɔ an b'a baaraw kan an bɛna segin ka se polisi directeur ma pour que k'an ka hakilila juru la n'o fana don sera je pense que an n'anw bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna ma. ok o faamuna ayiwa Gawusu Bacili an bɛ kuma di e ma lakana ko kungo kibaruya la hali ni denmisɛnw yɛrɛ fana jɔyɔrɔ kan ka kɛ min lakanabaliya kɛlɛli la ani a bɛ se ka kɔlɔkɔlɔ min lase fana ayiwa denmisɛnnakaw fana ma lakana ko binaku kan i y'a fɔ cogo min na lakanabaliya jɔyɔrɔba bɛ denmisɛnw na o ye n ba ni n kɔrɔkɛ dasila minnu ma sisan lakanabaliya Bamako kɔnɔna la ani hali n'i taara an ka Mali togodaw la insécurité minnu bɛ yen nɔ minnu b'a kɛ a kɛbagaw caman ye jeunes de ala dɔw tɛ 18 ans bɔ olu caman minnu bɛ moto minɛ o PCw bɛ ta a bɛɛ ye jeunes de donc jeunes de jɔyɔrɔ ka bon non seulement olu y'a caman a kɛbaga ye olu caman de y'a kɛbagaw ye fɛnɛ olu de jɔyɔrɔ kan ka bonya donc mais insécurité pour que sécurité in ka rassurer je crois que n t'a na san da bɛ sa ma feuille de route min kɛra transition ka feuille de route min kɛra n'i y'o jate minɛ dɔrɔn a point fɔlɔ yɛrɛ n'o bɛ renforcement de la sécurité ka sur l'ensemble du territoire n'i y'o jate minɛ point minnu b'o la désarmement ko fɛn minnu b'o la je crois que n'o baara sɛbɛn ka ko kan o ka se ka kɛ kosɛbɛ o ye caman bɔ insécurité la jamana fan bɛɛ la mais ka dɔw kan fɛnɛ sensibilisation kan ka kɛ sensibilisation ka kɛ o de kama anw yɛrɛ fɛnɛ ka tɔn an ka association depuis lawale depuis 2014 13 waatiw na an ka baara tɛ dɔ wɛrɛ parce que an ye insécurité ye cogo min na an ko faut un changement de mentalité
faut ka denmisɛnninw hakili yɛrɛ parce que ni insécurité bonya la togoya de la génération b'a wuli a hakilina b'a capter a bɛ k'a kɔnɔ ko nin de kan ka kɛ taabolo ye o de kama anw ye programme dɔ labɛn an b'a kɛ ekɔliso kɔnɔ n'an b'a fɔ les cours de non violence les cours de non violence an bɛ taa ekɔliso la an bɛ maîtres fɔlɔ former an bɛ maîtres fana bɛ denmisɛnninw former o min ye ka kuma violence ye mun ye mun bɛ na ni violence ye u kan k'u yɛrɛ minɛ violence la cogo di an b'olu aspects bɛɛ expliquer maîtres ɲɛna o ye mun ye pour que ka se ka génération dɔ k'a sɔrɔ min lamɔnna k'a fɔ man kan ka violence kɛ parce que a bɛ cogo min na bi i y'a ye denmisɛnnin caman de ni violence bɛɛ mɔ violence kɔnɔ la ni denmisɛnnin lamɔnna violence kɔnɔ dɔrɔn a bɛ kɛ violence kɛba ye ani n ye fɛn dɔ fana jateminɛ n bɛ n profiter nin plateau k'a fɔ o mun ye fɛn dɔ don ne mana chaque fois a bɛ ne dusu kasi o ye i ye denmisɛnnin kulonkɛfɛn ninnu bɛ feere marifa minnu fɛn minnu bɛ feere mɔgɔw b'a négliger mais est ce que i b'a dɔn ko danger ba de don denmisɛnnin marifa ni manajalama ninnu n'an b'a san an ta da 3 ans danger ba de don sans inconsciemment mɔgɔw bɛ ka denmisɛnninw habitué la violence la de parce que ne ye marifa manajalama san ka taa di denmisɛnnin ma a bɛ k'a ka mun kɛ n'a ye a ka ci n y'o de degeli yira a la donc a bɛ k'a kɔnɔ nin fɛn bɛ ne bolo nin n kan ka ci mɔgɔ de la donc a bɛ mɔ n'o hakilina de en tout cas nous partisans de la non violence an b'a fɔ o denmisɛnnin marifa ninnu fɛnɛ normalement bi jamana Mali bɛ yɔrɔ min na bi an kan ka profiter ka dan sigi olu marifa ninnu feereli la parce que an bɛ ka denmisɛnninw lamɔnna ni violence hakilina de n'o tɛ ko pétard tɛ don bilen a mɛnna ko pétard mais pétard ni hali ɲinan fɛn danna lajɛ pétard bɛ ci pétard bɛ ci an yɛrɛ dama la an yɛrɛ dama la bɛ ka banna bon n'o marifa n'o pétard ninnu dan de kan ka sigi ninnu na dan de kan ka se pas denmisɛnnin bɛ télé lajɛ marifa bɛ ka ci la papa ou maman nana marifa ni san ka d'a ma o kɔrɔ ale kan ka ci fɛnɛ a bɛ courage d'a ma de donc n'a hakilina mɔnna n'o ye n'a ye marifa sɔrɔ dɔrɔn a bɛ kɛ wale dɔ kɛ n'a ye donc o ni y'an hakilina ye anw bɛ ka baara kɛ o fɛnɛ kan ekɔliso la ka mɔgɔw denmisɛnninw sensibiliser ayiwa o faamuna madame awɔ kuma b'i bolo basi t'a la a ye min fɔ effectivement tiɲɛ de don ne yɛrɛ min filɛ de tout temps ni ne y'a hayi mɔgɔ i b'a san ka di den ma n b'i bɔ a sira kan ne fɔ mɔgɔ tɛ den dege nin fɛn sugu parce que i bɛ k'a dege la ni gɛlɛya la marifa ye mun ye n'i y'a di mɔgɔ ma k'a ci a la de don ni marifa cira mɔgɔ la a bɛ mun kɛ a bɛ fagali de kɛ hali denmisɛnnin bɛ dɔrɔn n b'i faga u b'a fɔ inconsciemment mais n'u n'a wulila kojugu de don kana se hakɛ dɔ ma i ko k'a bɛ ka formation min kɛ a ka ɲi kosɛbɛ mais ne bolo a man k'a dan aw ta in dɔrɔn ma a kan ka kɛ national yɛrɛ de c'est à dire que ka éducation ministère de l'éducation yɛrɛ approché u ka nin fɛn ninnu don programme scolaire la parce que denmisɛnninw ka kan ka dege fɛnw na ka n'u ni fɛn fɛn wulila n'i y'a ye anw ka génération an n'an kɔrɔw ka génération ye taabolo dɔw ta parce que an ka école la instruction civique et morale min tun bɛ yen nɔ an ye fɛn caman kalan o kɔnɔna na dɔw bɛ k'i taabolo ye donc aw ka fɛn nin a ka ɲi mais n'aw tun sera ka ministère yɛrɛ tun fɛngɛ yan'a ka dan aw ka projet nin dɔrɔn ma ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka jamana sen don a la voilà ka jamana ka sen ka don a la a ka don école programme yɛrɛ la depuis école fitininw na u n'a ka wuli n'aw bɛ ko de tun fɔ ko ayiwa u y'o faamu sisan an bɛna Mali yɛrɛ politiko bunakun yalima société civile bɛ k'a jɔyɔrɔ fa kɔni an bɛ kuma de ma madame Traoré k'i hakilila fɔ o kan parce que an b'a mɛn société civile parti politique nin bɛ tan ayiwa société civile mɔgɔw yalima u y'u jɔyɔrɔ fa Mali jɔliko la wa e yɛrɛ bolo e ka hakilila ye mun ye o la bon société civile bɛ baara la mais min bɛ ka kɛ société civile fiɲɛ ye dɔɔni jɔyɔrɔko kɛlɛw il faut que k'olu b'a la n'i donna jɛkulu kɔnɔ kan'a jateminɛ n bɛ fɛn min sɔrɔ n'i y'a kɛ o dɔrɔn i tɛ nɔbɔ quoi ne hakili la i bɛ se ka baara kɛ cogo min na bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la société civile ka baara kan ka kɛ o de mais an b'a ye hali association n'a fɛn ninnu caman bɛ yen nɔ hali parti politique ninnu je connais o bɛɛ ye fɛn kɛ mun de b'u bɛɛ tiɲɛ jɔyɔrɔko kɛlɛw a sinon parti 200 ni kɔ ne bolo ka ca a ka ca ko ne y'an ta fɔ k'aw ta bila dɛ il faut que mɔgɔw ti bɛn ko la bon tant qu'on ma bɛn ko la mais peut-être que est-ce que hakilila ko tɛ wa hali n'a kɛra hakilila ko ye en tout cas peut-être dɔw ni dɔw bɛ se ka kɛ hakilila kelen kan
olu bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ an bɛ misali dɔ ta san 2018 kalafili la ko minnu tun b'a fɛ ka jamanakuntigiya sɔrɔ walasa jamanakuntigi kura ka na kɔrɔlen kana ta ko filanan sɔrɔ ko jate y'a yirula k'a fɔ u bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka mɔgɔ kelen ta ayiwa k'a ma se ka ɲɛ u ma se ka bɛn mun don n ye min fɔ o tɛ yan bɛɛ de ko ne ka k'a ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a kɛ a tɛ ɲɛ o mais tant que société civile fana bɛ fara an bɛ pouvoir ka affaire de kɛ fana ye kulu dɔw fana ni an bɛ pouvoir ka affaire de kɛ o diviser pour mieux régner toujours olu bɛ taa fanga de fan voilà ayi ni aw farala o fanga t'aw la tuguni o ye tiɲɛ ye fanga tɛ yen ni fanga t'aw la mais fanga min bɛ sur place o bɛ s'aw la mais an y'a ye sisan nɔ mun kɛra o M5 la mun de y'a réussi bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan est-ce que u bɛ min ɲinuma sɔrɔ wa caman yɛrɛ caman kun tɛ parti kelen association caman fana kun tɛ kungilenna kelen ye u farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ laɲini dɔw tɛ parti la bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bon tant que u m'o sira o de ta n'u tora fara-faralen n'a tɛ ɲɛnabɔ ne kɔni b'a fɔ société civile vraiment bɛɛ k'i ka fɛn kɛ bila kɛrɛfɛ quoi jamana ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ min na dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan jamakulu fanga b'o de la mais tant que mɔgɔ bɛ fara ma ye ayiwa Isa Kone PCDM e bolo Mali société civile bɛ ka baara kɛ cogoya min na o taabolo ka ɲi Mali société civile ka baara taabolo a ma ne diya a man diya mun na parce que i bɛ ka fanga in kɔnɔna na ni société civile kun y'i jɔ i jɔyɔrɔ la hali ni fanga kun bɛ tiɲɛ i bɛ ka bolo a kun tɛ tiɲɛ a bolo ka se nin niveau ma opposition y'a ka kɛlɛ kɛ a ka kɛlɛ kɛcogoya la ni société civile kun farala opposition kan tiɲɛ kan dɛ parce que opposition kun bɛ tiɲɛ kan société civile ka fara opposition kan ka baara kɛ an kun tɛ se nin yɔrɔ in ma a kun bɛ se ka an ni coup d'état cɛ janya ou bien coup de parti de cɛ janya o ye ne ka hakilila ye ayiwa n b'a ka kuma jaabi dɔɔni parti politique ye baara daminɛ ni yɔrɔ na bɛ Useni Amiɔngino fo parce que a nana ni jɛkura min ye ko Jigakura an yɛrɛ ka parti b'o kɔnɔna na ne y'o vice président dɔ ye ale nana n'a hakilila ye parti bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ale tɛ dɛ ni mɔgɔ y'i bolo si mɔgɔ ma k'o de bɛ kɛ président ye cɛbɔ ye aw cɛla ye an de bɛɛ de bɛ taga fara o kan ka baara kɛ o tigɛ pour que o ka se ka fanga sɔrɔ donc on a vu que hakilila ɲuman don n ko munna an tɛ hakilila kɔnɔna na hali sisan an b'o baara kɔnɔna de la parti tɔw n'u y'a faamu ka na yanni élection nata cɛ ka na fara an bɛɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ je pense que an bɛ min ɲini jamana ko in na an b'a sɔrɔ an bɛ Mali kura min kɔ an b'o sɔrɔ. ayiwa o faamuna Gawusu Bacili Mali société civile e ka hakilila ye mun ye o kan hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ ye a maa dɔ ye bon u y'a fɔ cogo min na o kuma n bɛ sɔn a fan dɔ ma n tɛ sɔn a fan dɔ ma effectivement société civile t'a ka baara kɛ yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ bɛ société kɔnɔ dɛ n b'a fɔ cogo min na fara-farali bɛ yen an yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ problème de leadership n'i y'a sɔsɔn dɔ ta ou bien organisation wɛrɛ tɛ yen problème de leadership yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ n tɛna tɔn sigi an ka tɔnba dɔ bɛ yen minnu ye ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔ farala u bilala ɲɔgɔn na fo ka tɛmɛ taga bɛɛ b'a ɲɛmɔgɔ ko la olu bɛ ban ka so donc tant que o bɛ yen société civile se ka jɔyɔrɔ fa bon fɛn min de sisan société civile ka taa fara parti politique de ou opposition kan ka majorité ma minnu bɛ fanga la k'o kɛlɛ kuma dɔ la gɛlɛya b'a la kojugu parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ olu ka laɲini dɔ ye laɲini politique de don laɲini politique de don i bɛ taa sɔrɔ peut-être question c'est purement politique a nafaba tɛ se hali jamana yɛrɛ ma kosɛbɛ jɔyɔrɔ ko b'a la kuma dɔ la politicien bɛ wuli u bɛ kɛlɛ u bɛ mɔgɔw mana ka masala an ka sɔ kɛ ta la i bɛ taa sɔrɔ jamanadenw ka hamina ko tɛ dɛ jɔyɔrɔ ɲini kɛlɛ don ni jɔyɔrɔ ɲini k'i di la dɔrɔn ni jɔyɔrɔ sɔrɔla dɔrɔn kɛlɛ bɛ jigin so e ye société civile n'i taara i sen don o kɛlɛ la a tɛna fɔ k'i bɛ fan dɔ dɛmɛ ka fan dɔ to yen o de kama société civile kuma dɔ la a bɛ siran ka taa fara majorité kan walima ka fara opposition kan kɛnɛ dɔ kan o dɔrɔn de don sinon ni jamana kan fɔla jamana mana ko jamana ko mana fɔ dɔrɔn société civile ko tɛ la parti politique la bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ nka ni nin ko n ye minnu fɔ n'olu yela dɔrɔn ka fɔ nin bɛ ka kɛlɛ k'a la ka intérêt de kama i
donc il est siran k'i min dɔ la o de kama i bɛ taa sɔrɔ société civile caman bɛ yen ni mouvement minnu kɛra dɔw yɛrɛ minɛ dɔw yɛrɛ minɛ parce que u hakili la ninnu bɛ kɛlɛ la ninnu ta ye yɛrɛko ye bon ninnu ta ye yɛrɛ kan ninnu bɛ yen dɔrɔn ka jamanadenw ka intérêt de ou k'an ka corporation ka intérêt dɔrɔn de défend n'an yela nin na ni ninnu nana n'u ma se k'anw ka hakɛ fɛnɛ sabati est ce que a tɛna fɔ k'an tun bɛ ka an fɛnɛ tun bɛ politiko kɛlɛ de la dɔw de bɛ société civile ka baara kɛ mais caman fana bɛ jigin société civile mɔgɔw la sabula ko tiɲɛ dɔw bɛ yen k'olu de kan ka se k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ko u tɛ olu tiɲɛ fɔ a waati la tiɲɛ caman bɛ fɔ dɛ association mana ko mana kɛ ni ni gɛlɛya yɛrɛ association ONG bɛɛ déclaration ni fɛnw kɛ u se o de koyi u se o de ka déclaration kɛ dɛ ka critiquew kɛ à la rigueur o ka mun kɛ ka bɔ ka marche kɛ mais ni na i bɛ marcher ni autorisation ma di ma fɛnɛ o fana ye ko wɛrɛ fɛnɛ dɛ c'est vrai donc société civile ka souvent mission ka jamana critiquer ou jamana ɲɛmaaw ka jamana fanga minnu bɛ fanga la u ka gestion critique la souvent société civile limité le a limité le ni ma limité k'i ka ko la dɔrɔn i bɛ don politique kɔnɔna la i bɛ don politique parce que e tɛ assemblée kɔnɔna la i tɛ assemblée kɔnɔna la à la rigueur i bɛ taa sɔrɔ hali i tɛ mairie kɔnɔna yɛrɛ la fo ni i bɛ taa sɔrɔ a ka mɔgɔ minnu jɛlu ka casquette société civile kɔnɔ ka taa don liste dɔ kan fo n'a bolo sinon e tɛ assemblée kɔnɔna la i tɛ gouvernement kɔnɔna la donc e dan ye déclaration ye ka marchew kɛ k'i hakilila yira k'i hakilila yira dan o de n'i ko i bɛ kɛlɛ tɛmɛ o kan cogoya dɔ la i bɛ don politique la ayiwa o faamuna sisan a yirala k'a fɔ min kɔni ye gouvernement ye o sigira camancɛ fanga ɲɛmaa sigira ministre ɲɛmaa fana sigira nka fanga kuloma tɔ ye ayiwa minnu bɛ wasadenw nɔrɔ bila n'o ye CNT mɔgɔw ye Conseil national de transition ayiwa olu kɔni ka doni o ko de bɛ sen na aw yɛrɛ bolo a yirala k'a fɔ wagati min bɛ yen ko in kan ka kɛ ni kalafili de ye nka wagati ka surun kalafili tɛna se ka k'a la maa 100 ni maa 21 o de kan ka ta ka wasadenw nɔrɔ bila minnu bɛ sariya kisɛw sɛbɛntiya ani n'u bɛ hakilila kuraw ta ayiwa camancɛ fanga in ka baaraw ka se k'u sinsin cogoya min na ayiwa madame Tarawele aw yɛrɛ bolo o maa 121 kan ka latɔmɔ cogo di sabu a yirala k'a fɔ a bɛna kɛ tɔmɔli de walasa mankan kana caya ani bisibasa wɛrɛ kana wuli nin ko la tɔmɔni in bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na sira jɛlen kan ne bolo e bɛ ka mankan yɛrɛ fɔ e ka mankan yɛrɛ ma daminɛ ka ban a ko la parce que a fɛn ka répartition yɛrɛ la déjà mɔgɔw ma satisfait a la ne ye fɛn ni minnu mɛn ten kuma minnu bɛ ka fɔ fɔlɔ yan'a ko ka da kɛnɛ kan a ko la mɔgɔw ma satisfait a fɛn kɛ a répartition na moi je pense que yanni nin tun ka kɛ société civile ani militaire ani en tout cas mouvement bɛɛ lajɛlen a bɛɛ de tun kan ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka ko da yira ɲɔgɔn na fɔlɔ mais sa mɔgɔw bɛ comme monsieur Kone fɔ cogo min na k'olu dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ bon société civile fana caman bɛ yen o fana dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ bon finalement mɔgɔw bɛ ka jate minɛ militaire yɛrɛ bɛ ka fɛngɛw ta la en otage i n'a fɔ ko bɛ militaire yɛrɛ bolo u yɛrɛ bɛ ka a ko ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye a voilà olu ka hakilina u bɛ k'o dɔrɔn de baara bon n'i y'o kɛ a bɛ na ni frustration dɔw ye ne hakili la ko mana kɛ cogo cogo komi olu yɛrɛ na kan olu nana ka na mɔgɔw ka kɛlɛw lase o ɲɛna mais bɛɛ tɛ jɛ ka tiɲɛ tun kan ka jɛ ka kuma ka bɛn ko la fɔlɔ yanni hali ni répartition tun ka kɛ tun fɔlɔ n'a fana kɛra vraiment a ka jate minɛ mali kɔnɔ mɔgɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn vraiment mɔgɔ ɲuman ka ca mali bɛɛ ma tiɲɛ dɛ mɔgɔ ɲuman ka ca fo ka taa fɔ ka ca donc a ka filɛ mɔgɔ minnu vraiment u ka baaraw kɔnɔna na mɔgɔw bolo far'u la u ka baaraw kɔnɔna na parce que nin fɛn in bɛna kɛ cogo min ye jamana taabolo kura mun de bɛ na o waleya sisan k'a fɔ k'an ka taabolo fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o sira yira mɔgɔw la sisan nɔ donc a bɛ jate de minɛ mɔgɔ minnu ye baara kɛ u ka baara taabolo fana kɔnɔna na mɔgɔ ma jigin o mɔgɔw ka ca olu tun kan ka tɔmɔ k'olu tun ta bon n'a sɔrɔ répartition ko fana yɛrɛ tun b'a la yɛrɛ o fana bɛ se ka kɛ o a ka fɔ nin hali région parce que ne ye fɛn ninnu ye ma région ɲɛ a la u kana n'a kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw tɔmɔ Bamakɔ dɔrɔn yan
région qu'on a bɛɛ de parce que jamana kunko de don sisan nɔ Mali bɛɛ ka taa kɔrɔn depuis a bɛɛ lajɛlen bɛɛ de ka mɔgɔ kan ka sɔrɔ nin na bɛɛ ka na ka na i la ko fɔ c'est à dire que i b'a fɛ a ka kɛ cogo min na u k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko synthèse kɛ ka bɔ ni fɛn ɲɛnama kelen ye an bɛ Mali kura min ɲini an ka taga ni o ye ne kɔni hakilina tun y'o de ye. Ayiwa Isa Kone aw bolo CNT yɛrɛ a mɔgɔw kan ka latɔmɔ cogoya jumɛn na walasa a ka kɛ jɛlenya kan. D'accord. Bon an bolo ka u ye maliyɛn bɛɛ associé a baara la mais kotaw de di cogoya mɛn anw ja kosɛbɛ n t'a fɔ kosɛbɛ a man ja yɛrɛ de parce que ni ye M5 RFP ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko M5 RFP la 8 de dir'o ma bon u tilala ka 11 di groupement parti politique ma bon ni y'o ta ko 11 groupement parti politique représentants des partis les groupements politiques 11 parti politique bɛɛ parti politique bɛɛ maa tan ni kelen bon M5 RFP dun ye maa 8 de M5 RFP la groupement politique b'o kɔnɔna de la dɔw b'a kɔnɔ caman yɛrɛ b'a kɔnɔ caman b'a kɔnɔ awɔ ne ko k'e bɛ 11 di 8 d'olu ma ko ka 11 ta k'o di parti tɔw ma bon peut-être que 8 mun bɛ M5 kɔnɔna na a na kɛ n'olu sen tɛ tɔ ninnu bon n'i ko k'olu sen t'a la i ye dɔ bɔ Mali kura baara en tout cas ni FEMA fana la les signataires d'accord Alger ni olu fana ta k'olu la ni plateforme Azawad mɔgɔ ninnu n yɛrɛ ko SEMA mɔgɔw u ye à peu près 5 de d'olu fana ma bon n'i ye 5 d'olu fana ma i bɛ mankan wuli u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin a bɛna tila cogo di donc an ye nin détails de jateminɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko tilacogoya in man ɲɛ ni baara bɛ se ka k'a kan n'u kun ye parti politique associé a baara la peut-être donc tilala ka hakɛ dɔ fana di société civile ma tilala ka hakɛ dɔ fana di société civile ma bon société civile ta o ti problème ba ye mais problème bɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna na tan o ye yan yɔrɔ de kosɛbɛ kosɛbɛ surtout hali artistes fana u ye quota dɔ di artistes fana ma bon artistes fana n'i y'olu fana ka organisation jateminɛ fɛn camanba de bɛ yen olu tilalen don fɛn caman fédération ni fɛn ka fɛn ka ca donc i bɛna fɔ ko jɔnni kana nin bɔ ka jɔn to yen donc i bɛ mankan wuli dɔɔnin o de y'a to an yɛrɛ kun ka réunion ba kun y'o de ye bi an kun b'ala ka jateminɛ k'a ko kan parce que ma information claire sɔrɔ k'a fɔra ko M5 ko k'u ka mɔgɔ tɛ da la donc n'a kɛra ten cogoya la mankan ma daminɛ wa donc o de y'a to anw fɛnnen don fɔlɔ nin baara in na ma se ka réunion laban parce que ne bɔ yen wagati min na o bɛnna ni président yɛrɛ na wagati donc ne tɛ se ka kuma fɔ jigiya kura kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc ni kɔni y'a dɔn ma ni PCDM de don anw tɛ y'a kɔnɔna na anw tɛ y'a kɔnɔ parce que baara kɛra tan cogoya min na ne ni président d'honneur yɛrɛ ka kuma na PCDM président d'honneur ka kuma na a ko président vraiment n'i taara réunion na n t'a fɛ i da ka ye nin kuma na parce que a tɔ ma kɛ Maliku ye donc on continue à kɔnɔna na ayiwa o faamuna Gawusu Bacili an bɛ kuma di e ma CNT hakilila la ayiwa a kan ka kɛ cogoya jumɛn na ou bien a kun kan ka kɛ cogo jumɛn comme an ɲɛ b'a la k'a fɔ tilacogo dɔ kɛra ka ban i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo n y'a fɔ politiciens u bɛ ka jamana u bɛna jamana in ta otage la cogo min an ko coup d'état man d'an ye coup d'état kɛla ça a été consommé an bɛ fɛ ka mun kɛ hali coup d'état mana minnu y'a kɛ ni Mali ko don an bɛ fɛ an k'u accompagner de an ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ an kana to kunbalana parce que il faut que Mali ka coro mais ɲɛ bɛ politiciens na u bɛna Mali ta otage la ni nombre ko ye tuguni seegin dilan karisa an n'o man kan kɛ nin dilan nin ma an n'o man kan vraiment ne bolo Mali ko don a faut que an bɛ fɛ ka jamana bɛɛ an k'a minɛ a fɔra ko ka taa hakilina de di donc e bolo ni min car ça est qui sera je ne suis pas dans le secret des choses du Dieu pour dire que vraiment qu'on ni là tout est chez qui dit qu'on est notre don mais non qu'on bourre urgemment mais on a bi ou cas sonima angata
parce que réforme ni fo mun ga na yo sama CNT fingala parce que réforme ni fo nga ke CNT de kana statut aka ka se ka a 70 wal kele ga maintenant ni CNT era ma CNT duma bara do ba duna 18 mois la ambe ka kalo fla jate donc jamana be to kumbala na ne ko mi ni politicien fait an na sur société civile ma woro fona be no mun ma jene vraiment ma nyulo fait Mali yɛrɛ kama ala yɛrɛ kama an ka ni minɛ an ka taa ni nin ten an ka fɔ considération wɛrɛw bɔ fɛn bɛ bɔ yen na ni assemblée nationale ko don n bɛ fɛ ka élection bɛ ka na de élection bɛ i kɛra société civile ye o i kɛra fɛn o assemblée nationale dun hali ni ye société civile ye sariya bɛ se k'i permettre i ka taa fara i ka kulu dɔ kelen ka tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ i ka taa i présenter walasa i ka kɛ député ye mais n'an ye nin CNT nɔfɛ n'an girin ka ɲɔgɔn fara an bɛ tila ka nimisa to an bɛ to retard la dɛ an tɛ fɛ coup d'état ka taa wolo coup d'état wɛrɛ la tuguni an t'o fɛ donc ne tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ayiwa o faamuna i bɛ hakɛ to n bɛ dɔɔnin fara n balimakɛ ka kuma kan poste politique tɛ militaire ka baara ye o u ka baara t'o ye u y'a tilali min kɛ u y'a tilali min kɛ u ka baara tɛ donc militaire de y'a tila militaire de ye nin baara kɛ o anw kɔni balila ka u ma aw u ye lisi kɛ dɔrɔn ka bila anw kunna k'a fɔ nin bɛ taa nin bɛ taa an ye lisi lajɛ directement anw welela réunion extraordinaire la bi donc an nana an k'an b'o réunion kɛ mais ni kabini n'u nana c'est vrai u ye fanga in bɛɛ ta u y'a bɛɛ ta u y'a bɛɛ ta non u y'a bɛɛ ta an ti ala an k'an ma jigin n'o ye hali n'i taara ministère la u ka mɔgɔw bɛ a département bɛɛ la donc ni ko kɛra ten cogoya la min ye nin fana place in ko ye u ka sabali u ka nin to politique mɔgɔw bolo an b'a dɔn fana an kan ka baara kɛ cogoya min na jamana in déjà a tiɲɛna n'a tiɲɛna a bɛɛ ma tiɲɛ dilancogo bɛ ka ɲin'a la dilancogo b'a la ka ɲin'a la mais n'aw ko aw bɛ baara kɛ tan cogoya la aw bɛ parti politique bila kɛrɛfɛla la baara bɛ gɛlɛya dɛ baara bɛ gɛlɛya donc militaire ka baara tɛ politicien ka baara kɛ n'o ye poste politique o ye politicien ka baara de donc u ka sabali u k'u hakili to a yɔrɔ nin na an y'a f'u ye u b'a kalama fana ayiwa o faamuna an ka jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ayiwa min ye ayiwa welekanw ye sa an bɛ olu daminɛ sa an bɛ kuma di madame Traoré ma hakilila minnu b'ale yɛrɛ fɛ ani welekan minnu b'a bolo walasa camancɛ fanga in a baara bɛ se ka ɲa cogo min na ani Mali yɛrɛ bɛ se ka démocratie sanuman sɔrɔ cogo min na ka lafiya sɔrɔ bon ne bolo n bɛ nin ka kuma appuyer dɔɔnin o yɔrɔ la c'est-à-dire que nin kɛra n'o y'a sɔrɔ fili dɔ b'a la n'a bɛ se ka labɛn joona u ka se ka baara daminɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ 18 mai fɔ mais a ka surun koyi an bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn a sɔrɔ a banna donc an kana to sama-samani nin na ka sɔrɔ kalo 2 yɛrɛ sɔrɔ ka ban voilà nin dun période nin c'est vraiment crucial ni fɛn fɛn ma se ka kɛ nin na ka sira kelen yira mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ na fanga wɛrɛ bɛ na nin kɔfɛ u ka taa n'o sira ye an bɛ to bi taba na aw yɛrɛ y'a ye sisan nɔ coup d'état tugura ɲɔgɔn kɔ a bɛɛ bɛ jamana segin kɔ de vraiment donc sisan nɔ n'u bɛ se k'a ladilan comme u ye fɛnkɛ nin bɔ déjà a commencera ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn wele halisa parce que voilà mɔgɔw ma kuma ɲɔgɔn ye quoi a tɛ bɛn jamana tɛ mɔgɔ kelen ta ye jamana tɛ parti politique dɔrɔn ta ye société civile dɔrɔn ta tɛ militaire dɔrɔn ta tɛ ni militaire ninnu filɛ nin ye dans leur domaine fo c'était qui bɛ min reprocher o la militaire ya ta fan na mais gestion de l'état la mɔgɔ minnu ye administration baaraw kɛ mɔgɔw bɛ yen ne yɛrɛ bolo parti politique yɛrɛ dɔrɔn tɛ nin administration administrateur caman bɛ yen mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ se ka parce que an ye conférence nationale min tɛmɛna mɔgɔw y'a ye o parti politique dɔrɔn tun tɛ yen nɔ i y'a dɔn donc mɔgɔ minnu vraiment n'u bɛ ko dɔn u bɛ jamana mara cogo dɔn u k'olu fara ɲɔgɔn kan baara ka kɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ vraiment temps tɛ yen tuguni quoi an bɛɛ ka fɛn bɛɛ bila kɛrɛfɛ mais fɔ ka bɛn ka kɛ tant que ni fɔ ka bɛn ma kɛ ni sama-samanin bɛ yen nɔ fo sɛti ɲɛnabɔ an bɛna to nin na ten mais ni kura min fana nana a bɛ continuer ni o de donc an bɛ segin kɔ dɔrɔn
o main vraiment il est temps que Mali yɛrɛ ka bɔ dingɛ in kɔnɔ ten sa an bɛ ala deli o de la baara ka kɛ Mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ko la a kɛra komi n'a sɔrɔ danga dɔ don Mali yɛrɛ dalen bɛ sɛgɛn ni fɛngɛw de kama tɔɔrɔw kama mais pourquoi tɔw bɛ ka taa mun na anw tɛ taa ɲɛ donc an ka sɔn ɲɔgɔn ye quoi an ka baara kɛ ayiwa o faamuna Isa Kone e yɛrɛ bolo sisan welekan minnu b'i bolo walasa camancɛ fanga in baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ani Mali yɛrɛ bɛ se ka démocratie sanuman sɔrɔ ka tila ka basigi. Ok, camancɛ fanga in a bɛ ɲɛ a ɲɛcogoya bɛ militaires bolo ni u taara ni sira jɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko politiquement man ka bila kɛrɛfɛ u ka baara de ye nin ye a y'a jɔ an k'u fara an kan an ka baara kɛ an bɛ baara kɛ ni ala jɛna n'a ye mais n'i y'an bila kɛrɛfɛ mɔgɔ mɔgɔ fana tora kɛrɛfɛ e tɛ se ka baara kɛ o e b'i den ka mɔgɔw lajɛ de a karisa e k'i jɔ da la an bɛna an ka baara kɛ kɔnɔna na i b'i kun de u ka mɔgɔ lajɛ de donc an kɛlen d'o de ye mais n'u y'an don kɔnɔna na k'a fɔ a y'aw sigi an ka baara ɲɛcogoya kɛ ɲɔgɔn fɛ basi foyi t'a la an b'a kɛ su fara tile kan n bɛ kuma laban min fɔ k'o fara kuma kan k'a fɔ ko jigiya kura dayɛlɛlen don société civile o bɛ se ka n'a kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ ko association b'i bolo dayɛlɛlen d'u ye parti o parti bɛ yen ko jamana in ɲɛtaga b'i bolo k'a ka di ye i bɛ se ka na fara jigiya kura kan an ka fɛn dɔ fara ɲɔgɔn kan pour que n ba y'a fɔ cogoya min na pour que jamana in vraiment a ka bɔ ni degun kɔnɔna na an degunna turu donc an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ ni degun kɔnɔna na vraiment jigiya kura kɔni dayɛlɛlen don bɛɛ de n'i sera yan i ka hakilila ye min ye an b'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ n'a ye o de ye n ka kuma laban ye. D'accord o faamuna an bɛ kuma di Gawusu Bacili ma ayiwa AMGV ale fana société civile ye min ye welekan minnu bɛ i yɛrɛ bolo camancɛ fanga in a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogoya min na ani ayiwa Mali yɛrɛ bɛ se ka démocratie sanuman sɔrɔ cogo min ani ka basigi. Camancɛ fanga in je crois que baarakɛsen dɔ yiralen don a la n'o ye feuille de route ye kosɛbɛ ne bolo ne ye feuille de route kalan n'i y'a kalan tiɲɛ yɛrɛ la n'u sera k'a kɔnɔnaw n b'a dɔn 4 ou 5 axes le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire ka kɛnɛyako sabati bonne gouvernance réforme du système éducatif pacte de stabilité l'adoption d'un pacte de stabilité sociale ani l'organisation des élections générales ne bolo ni axes ninnu n'u sera ka baara kɛ ninnu kan parce que axe kelen kelen point misɛnninw b'a kɔnɔna la a kɔnɔna ko n'u sera ka u sinsin o kan ne bolo an bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ani n bɛ fɛ ka mun fana kɛ n y'a fɔ cogo min na coup d'état man di anw ye pour que Mali kɔnɔ an ka coup d'état wɛrɛ éviter réforme institutionnelle minnu bɛna kɛ ou bien réforme constitutionnelle bɛna kɛ il faut que an ka fɛɛrɛ de sɔrɔ k'a don a kɔnɔ ka moyen sɔrɔ ka président destituer ka sɔrɔ a ma kɛ ni coup d'état ye il faut k'an ka don a kɔnɔ tant qu'an m'o kɛ an b'a fɔ cogo min ko fanga tigilamɔgɔw yɛrɛ de bɛ coup d'état labɛn parce que ni jamana taabolo ma ɲa gɛrɛnɛ sigila jamanadenw na bon jamanadenw n'u ka mankanci n'u ka marche na se k'e lawuli surasiw n b'a fili b'a ka kuma bɔ yɔrɔ la dɔw bɛ kɛrɛfɛ u b'a fɔ bon ne bɛ wuli ka ko n sen don ko la walasa a kana kɛ nin a kana kɛ dɔwɛrɛ ye donc pour que k'o éviter fanga a ka don an ka texte kɔnɔna de ni président filila président bɛ se ka destituer en plein mandat o tɛ président dɔwɛrɛ ye dɛ maire wo i député wo o ka don an ka fɛn kɔnɔna la donc fo u ka destituer de ni maire bɛ élu programme dɔ de la n'a ma se ka programme exécuter mécanisme ka kɛ don population bɛ se ka évaluer cogo min na ka bɛ effectivement a ma se k'a kɛ mais ban tɛ a gulonna fɛn dɔ de la u ko minnu a seko t'a la député ma se k'a ka layidu tunu ou bien a ma se ka a kun kan ka réforme minnu proposer assemblée kɔnɔna la u ma se ka kɛ gɛlɛyaw donna la gɛlɛya min donna la ban tɛ nka a gulonna fɛn dɔ de la olu ka se ka évoluer président fana bɛ ten cogo la ni u ka se ka évoluer n'a yɛrɛ ka fɔ ko fili b'a yɛrɛ de la ban de don incompétence de don a ka se ka a ka destituer donc o de b'an éviter an bɛ bɔ coup d'état la n'o ma éviter n'an ma se k'o don a la an bɛ n ka ala deli tɛ nka on fera face à d'autres coups d'état n ka ala deli tɛ donc nin welekan de bɛ ne fɛ ka fɔ.
Ayiwa o faamuna muso tele lajɛbagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an ka bi kɛnɛ ayiwa a bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la n'o ye Maliba politiko kɛnɛ an ka bi maa welelenw olu kun ye madame Traoré Awa Tambura ayiwa ka bɔ CFM kɔnɔna na coordination des femmes engagées du Mali ale bɛ société civile ko fɔ ka taa se monsieur Issa Kone ma ale bɛ PCDM o kɔnɔna na n'o ye ayiwa fanga ɲinitɔn ye ka se ayiwa Gawusu Bacili ma AMGV ayiwa association un monde sans guerre, sans violence ale fana bɛ société civile ko fɔ ayiwa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka nali la aw yɛrɛ minnu sigila k'an filɛ an b'aw fo an b'a fɔ aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallah.